Dito na kami sa Singmun Country Park. So, papunta kami ng Needle Hill. So, pa-shout out daw mga Bisaya. Yan sila. Ayan guys. Start na kami. So, pa Needle Hill. Pa Needle Hill kami. Guys, so Needle Hill. Ano? Gabos. Boss, easy lang unang Needle Hill oh. Hindi pa yan. Oh, hindi pa yan? Hindi ba guys? Hindi pa yan. Sayang naman. So, dito na tayo. Dito tayo sa Singmun Reservoir. Ayan sila. Shoutout na lang sa mga mahagit. Shoutout na lang sa mahagit ng kamera. Lasa Continue tuya, pa uy. kami. Lumon. Lahit, paglasa ya, uy. Continue pa kami Oh, lasa guys. tuya. Dili. Picture. Ayan. Ayan, continue pa kami pa Needle Hill. Papunta. Check natin. Naman yung mga. Dera. Singmun Country Park yan. Di naman. Oh. Going na to Needle Hill. Good. Nasa likod. Bus dyan, nasa harapan. Ayun lang, continue lang. Saan? Naka-decide ako nga diri na naman may kuyog sa pamilya. Singmun, ikutan ha? Dili, ay man to sa Middle Hill. Okay. Nice. Guys, pa Needle Hill. Pero itong iba may sakyanan pala. Hindi pala dito, may sakyanan. So, pwede kayo dalhin yung sasakyan. Dito na kayo sa Bungan mag-start. Or pa Needle Hill o pa Ocean. Ano yan, boss? Check. Collectors Trail, Section 7. Mauna, boss, ang na-trail ang ato ka nun. Section 7. So guys, ito na yata yung entrance ng Needle Hill. Ito ba? Sa dam yata yan, boss? Dera na Middle Hill. Okay. Mo Needle Hill man. So, papuntang dam pa tayo. Agkit tadi apa ta dire. Sige, mauna na. Diretso lang. Ayan, guys. Okay, diretso. Ano to? Anong pangalan yun? Section 7 na trail. Guys, so dito na kami sa Mindam. Mindam pa. Hello guys, so dito na kami sa Mindam. Macleay Host Trail, Section 7, Needle Hill. Yan. So ito yung Mindam. Yeah, diri ta do. Dito, Mindam. Ay, nasa bungad ta. Mindam. Yan, Mindam. Ganda ba? Buntog mga pamilyar. Loh, hapog kayo. Yan guys, Mindam. Wala picture boss. Picture.